بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق درخواستیں عدالت نے پانی کا بے دریغ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو 10,000 روپے جبکہ کمرشل صارفین کو 20,000 روپے جرمانہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق درخواستیں جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت ڈی جی ماحولیات عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کو ڈی سیل ہونے والی فیکٹریوں کو دوبارہ سربہ مہر کرنے کی رپورٹ پیش کی۔ عدالت نے ڈی جی ماحولیات کی تعریف کی اور کہا کہ محکمہ ماحولیات کے کرپٹ آفیسرز کے خلاف کارروائیاں کریں، بار بار دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کو 10 لاکھ روپے تک جرمانے کریں۔ عدالت کی سیل شدہ فیکٹریوں کو ڈی سیل کروانے کے لیے جوڈیشل واٹر کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے قرار دیا جو فیکٹری ایس او پیز اور بیان حلفی دے اس کو ڈی سیل کر دیں۔ ایل ڈی کی خاتون آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ رات 10 بجے کے بعد کیفے کھلے رکھنے پر 36 کیفے بند کیے، مگر مالکان نے ہائی کورٹ سے ڈی سیل کروانے کے احکامات لے کر دوبارہ کیفے کھول لیے۔ عدالت کی آئندہ سماعت پر کیفے ڈی سیل کرنے بارے ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ پیش کرنے کی ہدایت۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس کیے کہ مصنوعی بارش کی اجازت نہیں دوں گا، عوامی پیسہ ایسے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اسموک کے سیزن میں ایس او پیز پر عمل کریں تو کافی بہتری آئے گی۔ عدالت نے درخواستوں پر مزید کارروائی 8 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ بلیٹن میں بات کریں گے ڈینگی وائرس کے حوالے سے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ جاری ہے۔ لاہور میں ڈینگی کے 18 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں 35 مریضوں میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی ہے۔ لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 20 مریض زیر علاج ہیں۔ محمد بلال کی رپورٹ۔ ڈینگی مچھر کے وار جاری۔ لاہور میں ڈینگی کے 18 نئے مریض سامنے آ گئے۔ پنجاب بھر میں 35 مریضوں میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال پنجاب بھر میں ڈینگی کے 14,467 کنفرم مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ لاہور میں ڈینگی کے مصدقہ مریضوں کی مجموعی تعداد 6,620 تک پہنچ گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق پنجاب بھر کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 38 مریض زیر علاج ہیں۔ لاہور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 20 مریض داخل ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام نے کہا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک کونسل کے انتخابی نتائج جاری۔ ایک مرتبہ پھر اکیڈمک فرنٹ نے تمام سیٹوں پر میدان مار لیا۔ اکیڈمک کونسل کے انتخابات میں 200 سے زائد پروفیسرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ فائنانس اینڈ پلاننگ دونوں سیٹوں پر پروفیسر ساجد رشید اور ممتاز انور چودھری کامیاب۔ ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ کی 3 نشستوں پر اکیڈمک فرنٹ کا کلین سویپ۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک کونسل کے انتخابی نتائج جاری کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ پھر اکیڈمک فرنٹ نے تمام سیٹوں پر میدان مار لیا ہے۔ اکیڈمک کونسل کے انتخابات میں 200 سے زائد پروفیسرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ فائنانس اینڈ پلاننگ کی دونوں سیٹوں پر پروفیسر ساجد رشید اور ممتاز انور چودھری کامیاب ہوئے ہیں۔ ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ کی 3 نشستوں پر اکیڈمک فرنٹ کا کلین سویپ ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ سجاد بتائیے گا۔ جی بالکل جی، اکیڈمک فرنٹ نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لی ہے اور پنجاب یونیورسٹی کے اندر آج ہونے والے انتخابات میں مکمل طور پر جو ہے وہ کلین سویپ کر لیا گیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک کونسل کے انتخابات میں ایک مرتبہ پھر اکیڈمک فرنٹ نے تمام سیٹوں پر جو ہے وہ کلین سویپ کر دیا ہے۔ 7 سیٹوں پر اکیڈمک فرنٹ کے امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں۔ اکیڈمک کونسل کے گزشتہ روز آج ہونے والے جو انتخابات ہیں ان میں 200 سے زائد ڈائریکٹران، چیئرمین، پرنسپل اور پروفیسر نے اپنا رائے حق دہی استعمال کیا ہے، جس کے نتیجے میں فائنانس اینڈ پلاننگ کی دونوں سیٹوں پر اکیڈمک فرنٹ کے پروفیسر ساجد رشید اور ممتاز انور چودھری کامیاب قرار پائے ہیں۔ اسی طرح ایڈوانس اسٹڈی اینڈ ریسرچ بورڈ کی 3 نشستوں پر اکیڈمک فرنٹ کے پروفیسر محبوب حسین، پروفیسر سہیل چاند اور پروفیسر رفیہ رفیق کامیاب قرار پائی ہیں۔ اسی طرح ممبر بی او جی کی ایک سیٹ پر پروفیسر کامران عابد اور ممبر اکیڈمک کمیٹی کی سیٹ پر پروفیسر مکی جویل بھٹی کی کامیابی کے بعد پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک فرنٹ نے 7 سیٹوں پر کلین سویپ کر لیا ہے۔ جی آپ کا شکریہ سجاد۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی اور محمد خان بھٹی پر کروڑوں روپے رشوت لینے کے مقدمے میں جسمانی ریمانڈ نہ دینے کے خلاف درخواست نمٹا دی۔ اسپیشل سینٹرل عدالت نے منی لانڈرنگ مقدمے میں گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے کیس کی سماعت کی۔ سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پرویز الہی اور محمد خان بھٹی کا جسمانی ریمانڈ درکار ہے۔ عدالت دونوں کا جسمانی ریمانڈ دینے کا حکم دے۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کا جوڈیشل ریمانڈ کا اقدام کالعدم قرار دیا جائے۔ دوران سماعت پرویز الہی کے وکیل نے درخواست کی مخالفت کی۔ عدالت نے درخواست متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو ارسال کرتے ہوئے نمٹا دی۔ دوسری جانب اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج تنویر احمد شیخ نے منی لانڈرنگ کے مقدمے کی سماعت کے بعد تحریری حکم میں ڈائریکٹر
FIA को मौन सलाही की इश्तिहारी कार्रवाई की निगरानी करने की हिदायत कर दी। अदालत ने तहरीरी हुक्म में लिखा कि मौन सलाही के नोटिस की तामील से मुतालिक रिपोर्ट से अदालत मुतमईन नहीं है। नोटिस की तामील के लिए लंदन भिजवाए गए नोटिस की रिपोर्ट ताहाल जमा नहीं हुई। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि इस तरह कार्रवाई से कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। डायरेक्टर FIA सख्ती से कानूनी तरीके कार पर अमल दरामद करवाएं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा कि नैब बदल कर रहा है और करप्शन बहुत बड़ा नासूर है। कोई एक इदारा करप्शन का खात्मा नहीं कर सकता। कारोबारी अफराद नैब से खौफजदा ना हो, नैब उनके साथ खड़ा है। तकरीब में मुतासरीन को रकूम के चेक दिए गए। राहिल अली की रिपोर्ट। यौम इंसदाद बदउनवानी की मुनासबत से लाहौर में तकरीब का एहतमाम। तकरीब में जजेस, साबिक DGs, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सोसाइटी के मेंबरान, वाइस चांसलर, साथसा और तलबा के अलावा सैकड़ों मुतासरीन ने तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने तकरीब से खिताब में कहा कि नैब लोगों की लूटी हुई रकूम वापस करा रहा है। अब भी बहुत से मुतासरीन अपने हक के इंतजार में बैठे हैं। नैब सुस्त रवि का शिकार है, ज्यादा तवानाई खर्च करना पड़ेगी। जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ है कि नैब सुस्त रवि का और हसूल इंसाफ में इसमें ताख़ीर का शिकार रहता है। अब जब क्योंकि गोल पोस्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुतय्यन हो गई है तो मुझे उम्मीद है कि बग़ैर मज़ीद अल्तवा के हम इन केसेस को जल्दी कंक्लूड कर सकेंगे। और फिर जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड अदर बॉडीज असाइंड विद डाटा कलेक्शन लाइक नादरा, लाइक FIA। चेयरमैन नैब ने मजीद कहा कि मुलजिम का नाम रेफरेंस दायर होने तक पोशीदा रखा जाएगा। कोई एक इदारा करप्शन खत्म नहीं कर सकता। हाउसिंग सोसाइटीज में फ्रॉड खत्म करने के लिए नई पॉलिसी ला रहे हैं। कारोबारी अफराद नैब से न डरें, नैब उनके साथ खड़ा है। हर 10 में से 7 लोग हाउसिंग स्कीम के फ्रॉड का शिकार हैं। बहुत से केसेस उन्हें हल कर लिए हैं, मजीद उन्होंने क्या हल करने के करीब हैं। हमारे कारोबारी हजरात भी यहाँ पे शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनको भी एश्योर करना चाहता हूँ नैब आपको तंग नहीं करेगी। आप खुल के बढ़ चढ़ के मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी रोल अदा करते रहें। DG नैब लाहौर अमजद मजीद औलख ने कहा कि करप्शन माशरे के लिए जहर कातिल है। हमारे पास आम नहीं वाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते हैं। रियल स्टेट में सरमायाकारी से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। करप्शन के खात्मे के लिए हम बतौर सोसाइटी हम अहम हैं। मुतासरीन को अरबों रुपए की रकूम की वापसी की दूसरी ये किस्त समझ लें जो कि आज से शुरू हो रही है। तकरीब के इख्तिताम पर ईडन मुतासरीन में 2 अरब 28 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। पाक सेंट हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम जलानी पार्क में 7 रोज़ा सालाना गुले दाऊदी नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। नुमाइश का इफ्तिताह पंजाब चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान, DG PHA मोहम्मद ताहिर वटू और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने किया है। DG PHA का लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि लाहौर का हर चौक घूम कर देखें, आपको खूबसूरती मिलेगी और शहर को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए प्रोजेक्ट जारी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिए। मैं मौजूद हूँ जलानी पार्क में और आज जलानी पार्क में 7 रोज़ा जो सालाना गुले दाऊदी है उसका PHA के ज़ेरे तमाम इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह में जो चीफ सेक्रेटरी हैं अख्तर ज़मान और उसके अलावा जो DG PHA हैं ताहिर भट्टू, उन्होंने इफ्तिताह किया। मेरे साथ इस वक्त जो है वो DG PHA ताहिर भट्टू साहब मौजूद हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, एक तो गुले दाऊदी की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दूसरा इसके अलावा PHA जो है वो लाहौर में क्या क्या आगे डेवलपमेंट्स कर रहा है लाहौर को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए। देखिए, हमारी प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पता है ब्यूटिफिकेशन और इसकी ग्रीन करना लाहौर को, और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। प्लांटेशन जो है कि उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अभी भी 3 मियाँ बाकी हमारे लग रहे हैं और इसके अलावा ऑलिव गार्डन भी हम बना रहे हैं। 5 लाख से ज़्यादा पौधा इस साल में हम लगा चुके हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि मैक्सिमम जो है कि वो हम प्लांटेशन करें। और बाकी लाहौर की आप किसी भी सड़क पे जाके देखेंगे तो फूलों से भरी हुई है और यही हमारा जो है कि वो काम है। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा मेरी टीम ने इस काम को बड़े अच्छे तरीके से किया है और रोड जो है देखे, चौक्स देखे बड़े ब्यूटीफाई की है इन्होंने। अरे बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि जो DG PHA ताहिर भट्टू साहब उनका कहना है कि जो PHA है वो मजीद डेवलपमेंट्स के लिए जो है वो मुख्तलिफ मुआयने कर रहा है, उसके अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो चला रहा है लाहौर को खूबसूरत करने के लिए। अगर मैं बात करूँ गुले दाऊदी की, तो गुले दाऊदी जो है 7 रोज़ा इवेंट है जो चलेगा, जो आवाम के लिए बहुत ही एक नुमाया और फूलों की जो नुमाइश है वो अच्छी है, जिसके अंदर मुनफरिद किस्म के फूल हैं, जिसमें तकरीबन 35,000 फूल लगाए गए हैं और 55 इकसाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद। मौसम सर्द होते ही मछली की फ़रोख्त भी बढ़ गई। महंगाई के असरात मछली मंडी तक भी पहुंच गए। आम मछली कम से कम 500 रुपये फ़ी किलो तक मिल रही है। ख़रीदार महंगाई का शिकवा करते दिखाई दिए। जाहिद आबिद की रिपोर्ट।
मौसम सर्द होने से मछली मार्केट की रौनक बढ़ गई, ताहम महंगाई के असरात मछली मंडी तक भी पहुंच गए हैं। गुज़िश्ता सीजन की निस्बत मछली की कीमतों में 50% तक इजाफा हो गया। काला रहू फार्मी मछली 500 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। काला रहू देसी मछली 800 रुपए फी किलो है। सोल मछली 1800 रुपए फी किलो तक बेची जा रही। मलही मछली 600 से 700 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। थैला मछली 450 और चिड़ा मछली 200 से 400 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। अवाम कहते हैं मछली खाना अब आसान नहीं रहा, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। जी मच्छी है कि पिछों महंगी आ रही है। बस आजकल पिछले साल 100 रुपया महंगी आ रही, इस समय जी 300 रुपये किलो मच्छी थी, हूँ 400 रुपये किलो मंडी। मार्केट ज़राए के मुताबिक एक बरस में दीगर अशिया की तरह मछली की पैदावारी लागत में भी इजाफा हुआ है, इसलिए इसके निर्खों में भी इजाफा देखा जा रहा है। महंगाई का राज बरकरार, सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर अवाम की पहुंच से दूर हैं। होशरबा महंगाई ने खरीदारों का पारा हाई कर दिया। कहते हैं कि हुक्मरान अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, महंगाई ने जीना महाल कर दिया है। अवाम महंगाई के चुंगल से ना निकल सके। सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत पहुंच से बाहर। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे कर दिए गए। प्याज मजीद 10 रुपए महंगा, सरकारी कीमत 160 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में दर्जा अव्वल प्याज 200 रुपए फी किलो है। टमाटर 110 रुपए के बजाय 160 रुपए फी किलो में बेचे जा रहे हैं। ओपन मार्केट में लहसुन, चाइना और अदरक 800, बैंगन 80 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। मार्केट में केले दर्जा दौम 120 रुपए फी दर्जन है। पपीता 300 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। ब्रायलर गोश्त 3 रुपए कमी के बाद 470 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडे 333 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार हैं। अवाम कहते हैं कोते खरीद जवाब देती जा रही है। होशरबा महंगाई ने खरीब का जीना महाल कर दिया। हर टमाटर, प्याज, ये अदरक हो गया, ये लहसुन हो गया, ये हर चीज़ महंगी है और मुर्गी भी हमारी पहुंच से बाहर है, सीधी बात है। तो इस वक्त हालात जो है ना बहुत टाइट हुए हैं, हर बंदा परेशान है। क्या हुकूमत है जिसके प्याज की कंट्रोल नहीं है, टमाटर उनके कंट्रोल में नहीं है, तो बाकी चीज़ों का ये क्या कंट्रोल करेंगे। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।